Assalamu alaikum mwangalizi watukufu wa hii television ya Taifa. Banvi ya machama wa hii walimaji wende na uvuna ele dima la handani la hao la msanda wa pomdoter wa henda na unikiwa nusu harumao wende na wonesa ifuraha ya hao na wabu wa shindo ya hawainu hunu moroni. Ya teknolojia nyumeni itungwa ni wataalamu ili usahilisha wanzao wahondane maarifa haruma banvi zandongo wajue ezijirio haruma ulemengu ama nusu ya wandu ngwa irumia au haubadili izo wanzao hautanga zandongo zito udungana nizo zahambwa maelezo wadimana Nafisa Ahmada. Haruma zerezo sosio mawasiliano ya kiabasa yomema hawakati kao ngayo karibu no wandu ontipia inumbawa ya ujuza ama yona ye madhara ya hayo usoni mwa uwayarumiao nuwa kusudiwa. Mengoni mwaze hatuariza hayo, miharbatwi harumaze ndola na ubadili makalma haumenya owandu na umenya le picha nize alama. Interneti haja ike yonema shaiti jai kaya hatuari ya hatu leo hinu bo commerçant badala kaujile na wilende shini ande watahembahi ngorume internet abombo onezi nujo kauzita hapia huone bei uone mrui hoshini ya hulezi ndu zila ya hereye haumbeshe mapesa ha portable ya hulezi ndu azibale yaji abaze ngwezo pia uhundu wakati au kaguja juu hawa mbaka ngondo shini ulati wakati iyo de faida ya interneti ezinduzi jebara husaulibi wende wazirenge mteho obdukani ha ibugala wena internet yinu yakahuja ikenema ya hatu waka forum economic of Africa basi ye problem yambao numeriki fanyo wakaiyo zenti zilontini habaha gojojo hirumia wakesawa na Marekani na Faransa ekawa rumia numeriki ya ila retari rafanya yenema mnyezi mbwarinkayo gardoshi da retrape retari yori wasui bwana uliwarenge interneti mdaba zenrabo no lapizani fanya sto biambi na mrenzi be interneti gejori fai ujoshida wirumie bwana mkomori wende Hindi ujifahari wirumie wende Japan ujifahari urumie wende Maurice kartuda wena Seychelles ujifahari ekarume interneti ile lazima Emaraia ngwa unisao otukivu wa hao haruma makalma mai hamadayanu. Emara isi ikabo kodu watanganyao zenti ziloha moju madaula wakabo. Sonti pia riwone integrate diskuria hera iswa daula hatende handani hakautekeleza mhono watangawa hahe osonima ye fanata kamili. Uliho donfariki wa isi wa hale Jacques Chirac. Wandu wa hezero sosio wende wa transforme waonesa ukaya muhe daula haka ufereshe Faransa onfariki wa he rais wa daula mzamani wandu wao ngamabukaya na wanaleshetwani haka zilaka zamba zilaka sifanyiwa wafanya manga wa hada yao wandu hamakalma meme muhe daula yafanya waemba mando jina wandu wao wavumbula Qur'ani al-Karim wa minan nasi man yaqulu amana billahi bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minun yukhadiuna Allah walladhina amanu wama yakhada'una illa anfusahum wala watukahadazi nafsa moza hao. Jacques Chirac mndu ikawo ko hajusemi ndi haja hunu komori ya jaune komori woti mndu ukaya yafe ya president exercice ya jilie kamu ya Faransa uzadeni wambango hada wa Faransa ikawo koze nongozila wongo wazijua onro namna uzirumia rahna wakazirumia discours ya president de la République mkomori wakati prononce ya rais Faransa kao hajishilia wakama journalist wa Faransa yabo warenge integrite discours wende wazishanshi uharumaze mbao za matangazo za daula Faransa zabarendi mwana mkomoro leo ujirendao mjinga ujirendao dhalim yokaya ngo transforme zila rais mkomori yambie rais Faransa ne kamu ya Faransa ukaya hamjila uzadeni harma umvaunu uo medimsaidie haonisai maskitifu ya hae holi hondo mkauso makalma ya hera isi wahe jamhur ya yatekeleza harma mkutano wahe jumu ya madola
yakaubeha omhono atanga wahahe usoni mwa idaula ya Faransa ho wafati wa raisi Jacques Chirac. Kado zinji mwambiani ukawanua katemi ukamshangao uandu adingo usoma za rezo sosio alafu arange telefoni wapare unweza nziwa ye unweza tilwa ezinji habahati mbisi isi wakomor rukorumia ezinji ngarambao ndabu ulando mfano mengoni mwa mifano ione sawo kaya ngarambao ndabu armaza rezo sosio na ngaruonao wa utaalamu wa utaalamu wa ukatili ulio yokaya tsambajao zinuna hambaba nwabaha namba utaalamu wa ukatili ngejojwa ya badiliwa hele jila hangu hilo yambe utaalamu wa ufaiensi utaalamu wa ukatili wa urumia za rezo zinu amada zila ya ukadeo hakika wabadili wafanye namna wabadilizo ya rais wa daula ya hamba yabo kabati nongozi nje za hamba tutuduka ya ngelazimori ritahadhari harmaza nongoza rezo zinu haina nongozanzi wa balazi loti kweli haina nongozangbaza mbwa balazi loti kweli lazima mru yajiuzise manu nga wandu wenza akili swafu waamini ukahari kweli ya rais wa daula hamba zila ala kuli hala onge ngarono hatwari heze rezo zinu ya ukaya ngizo hatwari kabisa uka ngaziro milwao ni wandu ikawe falikinku waloniyo mwanzo wa rotsele to ifala shangwa jorora kabla oka hamande heli za hamba usikwa mbandabo ko muhusha wandu pia ngwajoka raisi wajua hizo ya hamba wa Faransa ngwajuao neze message pia zabi mwendo majikoni wa Jacques Chirac kikao akamlahiki harmomuna wa kidaula akamlahiki yao kabati unwala iho ka rais wa watu shala zimar laani rilani zitendo hamanda zila za kikatili za hanzazi menye sura hensi na wazifanyao ngwajijuao ka kwatu anzenzi inu shangwa itashiao shari sharinga shujwa reje zinu ndizo raisi Azali Assoumani yatekeleza harma wa mkutano wa Jumuiya Madola waendelea iho Nations Unies. Avant d'entamer mon propos, je voudrais saisir cette occasion pour adresser au gouvernement et au peuple français mes sincères condoléances à la suite du décès de M. Jacques Chirac, ancien président de la République française, dont je salue la mémoire et l'engagement qui fut le sien en faveur de la paix et du multilatéralisme. Le baraza la mawaziri liendelea ya Hawaii ihobeti salam tinimo uongozi wa rais Azali Assoumani nukutandaro muhimu deza dhukuru la miongoni mwizo dezi husiana one hatua ijorengwa uhusu ya sharia shahi misafara mwanzishi daula ya dhaminishiwa wandoa hazi Mohamed Junaid ngurifanyeli mjimlisu ya wizara ya hezi habari za bonze wakaujuliza umjo wa delegation ya Seychelles wekao ngebali yao ni waziri wa hezi habari za bonze wa Seychelles ibali yao homme d'affaires yani mabahzaz na matajiri wa Seychelles hahuja waangalie emivavekao wajujua wasaidie letumo la henti ya hatu na numbasauho wa henti ya hatu ya bai delegation hiyo itahoka ijuanza ike hunu mwezi wa Oktober hunu baina ya he mwezi 11 hadi mwezi 15 ya Oktober. Baraza la mawaziri likubali umjua he delegation hinu shalitaha dati zinu zibadiliwa holiho wakati wowo ngajuka uhunda utukufu wa ulahiki armenti ya hatu delegation kuu wekaunga yangu hao haruma enti nyanza ninati nande enti ya end ya wizara ya he misafara ya barini nani hawan wekao waileha projet ya dekre ijoi itenziani sharia shahusu misafara ya hawani na nukta wekao dwa sindiwa kuu
de nukta yani waharumai dekret hiyo itahao ihifadhi mabiria vikao dwarengao zindege za transport. Nukta ya mwiso ihelewa ni Secretariat General du Gouvernement ino ihusu umkubaliho wa stratégie du numérique ya gouvernement. Vikao stratégie ino ikubaliwa ni madhamana wa fani hizo waikubali sha lazima wakati vikao ikubaliwa ibaliwa ihelewa oharumwa le baraza la mawaziri ili bao waikubali ijojua injenziani le baraza la mawaziri madama iheleshewa zanongozinu ikubali ya ukaya ilazimu retenziani strateginu. Emisomo yaka ya kusudiwa warumishi 10 na mfukare wa hela duan hadaraja ya mwali ikaza kifu aruma panza lanti 15 walimishi wa juu ya homtatawo ezindu za hatwari zibira au haruma zela duan azma ya ujadidisha ya hifadhi ya hezepor nezi wanza zandegi. Maelezo ya hadisati alitamune mapicha ya Farid Kasim. Hafla ino ya utakabadisha stishhada za mwiso wa msomo hafaida ya warumishwa hazi wala duan irengi wafuvu na imadhomana wa ila duan ya mwali iwakala wa imudiru jimla wala duan nena madhomana mbali waishisiwa. Hutuba nyingi zitekelezwa harmwe hafla ino minhum de hutuba ya idhomana wa ila duan ya mwali ikao atuatoma ya usaidia zaidi ili wajadidishe ihifadhi harmwe ishisiwa. Ulawana na imuhu wa ili jeshi la taifa la maendeleo soni aende hadaraja ya mwali aonesa umuhimu na imanufa eka ili jeshi nena ila duan wadungi ya zaidi ihifadhi ya bahari nena ya monsi. Bawanda ikadhimuhu wa ishisiwa anda na utoa alkalmati shukra iwarumishwa hazi wala duan wande na utakabadishwa istishhada zao amadhumuni ya waingezi ya jitihadi. Jona rongo tabilat sam boshile marhaba président de la République, namboshile marhaba ministre wa de finance, namboshile marhaba directeur général de douane, mana wao jelse de wanru wao karjo jatara paraban wao de wanru waja wasubutu warongwa mba ilazimu rongo zino stilionziani alerko na la douane kahono kaiko pinda tenui kaiko bele orija amba ilazimu c'est paramilitaire ilazimu apare formation ya la douane formation militaire waja huno waja jaifanya 2 semaines tano wasili leo waja kwa diploma ngwaja ndiye wabelehe harmaizi zoni mbali na mbali wanafanya hizo ya lazima wazifanye. Wanwanda na upara umsomo ni na imadhoma na wala duan wajibi wanayanzima ino yarengwa na idara jimla ya la duan inodema na ikao kawalisha ushukuria ulawana nao ngwajuo nao afdhali ya ujibu imautajio walindwao nayo mengoni mwayo de uhifadhi ishisiwa shamwali nena iwa kazi. Misomo yano nsia para manufa mana ino mengoni mwae zinrongo yani c'est-à-dire en tant que douanier ikiafanya formation ikao formation militaire. Donc kwa mfikirima ino ito paria manufa ususwani sojua namna injojua nifanye hazi namna njoshida nijiprotege en tant que agent wala douane finance ikao maneka mwanjele ansojua namna njo mrenga au namna njojua nijidefende harma upande wa ufanya hazi. Mwisoni mwa hafla ino iwarumishwa hazi wala douane nena ima gendarme wani na ufanya ngwarde ya handisa harmwe rompon ya Bonovo haungi ya escadron. Ngwarde ya changuliwa na iskompanyi mbali na mbali nena iwarumishwa hazi wala douane. Kana discipline rakanzaru wafanyisie andani wajue namna ya uheze drapo, wajue namna ya udefile, wasome namna ya ufanya anketi, namna ya hutunda mafujari vetina kawa jue ukangwa tundao nde filature ni rudiri wasome namna ya hurumia ze arme manama douanier wala majeshi lazima wajue namna hurumia pistolet donc hizo pia rikawa soma zona siri unduka wa zirenge nro hata mfano mmono defile ya birahati halebano no wa defile ndo namna kawa watia wandu ngomali.
Omro watilo harumwa lejira la hamavu sababisha dima la kaya harumwa mazamba menji liangamia. Imadhamana wa sirkali no wa hepnud wafanya ziara harumwa lejira linu ili utanabahizi hasara za jirisi wa nomro unu. Harumwa monano waendelea nuo imadhamana waonesa zi hukuma za ladhimu zirengewa owandu watiyao omro wakati walimao. Azhar Mbaye na Salim Ali Ratiraka wafanya utasi habari. Badria Saidomar harumwa maelezo. Ya ajali yenu isababisha mazamba jana na kumeende kata na amalizi njizi yangamia hamadi langilangi neza saya. Almuradi mkinishiha omrounu uja hasibabu ya mreka anzalime. Harimwae mahadisi yaendeli ya baina hema dhamana na wenye uparani ajali idhamana wa mjisuli asumani haonesa masikitifu jumai za wajiria. Ile kafalari hunda rinjia hamu shakal jade courage haukaya wa madhamana hepini dinesel dengwa ban e madhamana wa heda ulangwa ban abo mro wo ulaya harmazi arli za jahania washili na itinkudi shaya abo risomesi wa ukaya zinu da zila mafundo wadigo urambia ukaya zindi zore nda uhemi hono ya hatu ingeri jomba buko linsisera zendongozi nzikaze kifudingoi. Enfin mswali mrumishi wa hepnud haonesa masikitifu ya hao hulio ngwatanga ufuvulito chashi harimali dimalino. Ukaharimali jiralino bobo mali ikawa urifanya hazi ya milioni na milioni na milioni leo kaisi haki kaisi njema ike maliyo yende nansi hakiswa mandamu maana tendonge la winguni ashuka hakiswa moro au makuswadera parana bano je keshahidi serikali mkemato wasirike wa dibwani wa kebano watoe shahidi funo kabujiri hasara maana harmal jiralino rishiniritabu i projet ya kompanye wanadamu wa huno shiniritabu langi ya timu 1018 malilio babo ya lavani ikao wandu wa dibwani na mbambani na imiji alio zanviron pio huno zirongo labano mazamba ya timu 118 yangi ya moro iyo lavani ya timu ziuhina babu karati nkarafu karati na zabaki donku ndongo zilamza. Upande wae waziri wa mahakama Mohamed Hussein shinuito na shakifu jari kabisa na wenye ushifanya heni wakati wa joparihana ngwaona hukuma nziru. Lazimu yo sonti parke wabirilizi o haruma ze muamala zatu sonti pia ina mrujo fanye tendwa amala shinu sharike no ushuja wa usubutiri mbenue beishwa demana wa mzaya wa nami heshifa ya hangu waziri wa mahakama ngani mwambio nukaya mahakama ya Komoro kwa no parisa au kwa naherewa mru hamandoyi walejeze au mpuliende zahe hauka mahakama ya Komoro wesawelewa khatwari ya mru hamanda unu yabo haina mru jofanya zinongo hizo ngojo hona nazila zilibwa ikao zambo hamwisharisha Komoro bimano ukaya ngojo honana ndala marisizo ya lazimu yonti pia hauka mahakama nganjo idungane nera isi wa daula hausaidia emergence no saidia emergence o harume jani be mahakama dokaya haina mru ujona nzangamize mansha ya wa Komoro shemruo yabitse muda mwinji o harume zela joli mbali na bali waziri wa hizi habari za ndani haonesa uka azma zinjinga zjourengwa ili uhifadhi mazamba. Wandu karna wa nafasi ikanyinyi wandu wa mjini kamchwa zingara au kamsoji zingara kwa undani yenye walimaji shangarjo ure tartibu wa zingara katsina wala na mkema gardie wazi no zilo unupi ya wonso bakanda unalo hunu bahisha umro unwa disadimani nizungwa jale mruri mzingara hafungwa walewa ensu wenda na watu endavu zomro ndisa ndo shungani habe nikarjara shangabo jirani dojo kazi tenda jazinu zoti zima na ulanga abungengi wajib haina mndu arengeze dhamana zahahi ili huhifadhi. Zembeu za pomme de terre zasaidiwa walimaji wa Komoro zandiso huja ni mavuna lechamala walimaji wa banaju wavunu ele dimala mwandola hao lechamalino libu washindwe ya howainu hunumoroni hao huzai pomme de terre habei hafif. Azhar Mbaye na Salim Ali Ratiraka.
dizo lechama laho walimaji wavana juu wandisa uhuza yembati ya pomdeteri yanu de mavuna ya mwando baada wanikiwa toni 2 za mbeu za pomdeteri ne wizara ya heledima ili ubasa uwaomvaunu vanunsi juu umuhimu duka ho wagize maduhuli mshinzi bonze ziziye ye initiative ya regwa rangu al-imamu haja dohukaya wandu wajitoshe hashahula yabo oskuwa lelo projet ya ho ministère ya ikohamba base versant wajihudumu hahusaidia mazama ya walimaji na wandu bahi ikaungwa homijini haruma mabavu ya mkazi mjwaezi vanajuu bahani na mijiasa ya ili wabarikishe letumo huhusu ye ledima oskwalelo embatse muiwo nawe yabo yombatse ikawo ilimwa ni shama shabana juu yinu lelo inu fazi ya ese unlinda uzo shabanu yembatse raitoa izoto nizinji haku sha ngabo usiku ikawo ngarjo hu para wandu wao waje haubazima haini mndu ya bale letumo ya liparisa rijertsanganye rifanye rionise picha ze sheilimo ikawo rishiparisa unwa lichama labana juu lipangi hawalimaji mengo miraru nao wajibi wanaazima hamada inu ikao umuhimu wa hayo dubasa waledima mahsusu dembati ya pomdeteri mshukuru bona fanya taratibu hata nasaidilwa ni daula na lengesherushila na si manipilo mhono hangu ni ankili hangu ni joba sanduna mona ivuna ile mashukra ni shukuri yao Mwenyezi Mungu na daula wanatendea nziazi shabashatu nishona 3 hectares shaze 2 hectares ndizora ukawala yembate ula wananema twabibu yembate ya pomdeteri yo jana faida zinji harumwezi ungoza mwanadamu batenzima mru ya ila ngejao na inu yambo au haluha ya shimanga kalori mengonfu karina shenda na nukutwa 4 hatafsiri yauka mrungu njiyo nukutwa 5 haruma jana za mvuyu haruma usiku embati ya pomdeteri ngiyo na hali kadhalika zenao za sukari ikao yeziungo ngazi hutaji yao youtungeza wajau ze seluli za pange ziungo za mwanadamu zihomo duhaya ze vitamini ngizo harumwe mbati ya pomdeteri mahsusu da inu yamba o vitamin C na inu yamba o vitamin B6 Shahula shabirada tina shaminyiha ngashitilwa ujuzoni hunumoroni ndongo ikawo ngiyo na madhara harumwa ishiha yaho wazilao idara ya dhaminishi wa omtundo shahula shila obonze na hunundani shimenye banvu ya hazo inu pia ngazijirio habo yaka kabati utundi wa daima hosonimwa ye idara inu Kasim Suleiman na Mustafa Bubakar Badria Sedomar harumwa maelezo zinu zibenuha banda utundi wafanyishi harimwa ze bandari neze magazi nzibaharawi shahula hunu masiwani imbao ya utunda shahula ya mbao enrap itanaba yuka kalite zinji za unga urumilo banuti juu ubadili wa nazana zinwa jina na zinu ngizo na madhara harimwa unono wa huwa kazi para motunduzi ripara boisson zinozurungulo energie raspara ikao kasina ta dati joka uyonsi donc haila ishara za kanuni za rongoa ukana nekar para kamade wizo wasis procéder harma sezi et puis harma destruction totale he produit harma ingizanyosh enquête razimena dernièrement rasfanya ripara mangizanyosh nge falsifié wao nasinger jomba ngizanyosh lino dala ulibov romilo harma intia komor harma ndongo pia bal atewana damu walo na sukari wojo ulangizanyosh après contrôle vola ndongonyengi ngo wakati effectivement jo parano mba zitulwa maji bits majatio bede wana wanwaingi wainyoshi wahamuliwa waengezwa moni wakati buparahanwa na melange aussi ya kana sucre ya kana sucre yani pardon gizi ya mwa norongo kana sucre aussi wojo kana sukari no industrie sukari no rumiao harmesha hula quotidiennement ino ivuvulwa tena ibihanyo moni holi hondo jiro hili suala linu azma malina mbali zisa zilengeshiha ili huenje za utundi wa hiza hula zirmula hunu masiwani
Ambulansi ya kijeshi hadaraja ya helisi walanzwani ifanya ajali haure magari. Habahati njema komru yakoza baishe maranya waho mji wa Mironti ngwati yao zedodani ilushashiza omwendo mwinji wa magari na naze ajali sha ama kazi tuzia mazoferu huenda haubira harumanzia ito ya kawaida. Na rudunge maelezo ya Fatima Saidi. Rina zaidi ya mfumo miraru rangu zimengo za mpunda zatiwa muhimu wazo dohuvunguza zi ajali nyingi za kwa hijiri harama mkabala unu. Asubuia ya Hawaini ajali ya gari hijiri hainamna zidodani zini zatiwa haivwe ikao atahupara wakati unu kazati midziwa rasa za maluku. Alese jiri wa msudungu idrote yangu shofera wa gari la santimeteri alamba rata depas wala kan klakson to gutsokoins ajan menya tu de gari la rendo alamba velel garage ni muire meyo ti garanti wala eti garanti stumu amba armia chilais bana tuto moya klazim kama kensi zie rionto adisi rivinge rende garage beas na mambara na zamu wa surumia chilais wa swenso wa mazofira wa antwa ke maprida parejvani bede ozozo amba nyawa serikali wa vinga magari ya serikali wasiri sikule ma ya kamba wasendambi wasiri depasser tu wala kamba Akswada yasdodani leuhafavi wantu wa virao nziani bewajau na wanata ikao wasishia lipare hungi ya lekol. Liwamba kati himi amba nsilindra magari ya vire ya vonjwe nishie ningie harma ya lekol mara kati buje mara mpavi. Tuone ya ambulansi ya mpate ya sante ya mamiliteri ila hoho ya koja wana gare taxi la kojo vira baba jama nasi double baba mreme retroviseur ta ilawa ya kojonka hamwe emiro betiewa tiviti ilawa na iliomba nede wapara ifikra watia zi dodanizini wajojo malize ni kaomba nede kaya malizisha ya van na l'école watiete na ya vili maana ya magari toujours yani maori kawasielewa ambane vani ini l'école au numuji ulioambane una wanadamu bewa himwenda wasenda na zimbio zao namna wavenza namna watamani ulawana na zimengo za mpunda zini zijivia wakazi wa Mironsi be de halo zatiwa dodanzini nzuri na mjini Mironsi na accident yengi a éviter accident yengi be ça fait longtemps yango dodanzini zatulwa jusqu'à maintenant kaza kasimaliziwa kasimaliziwa accident yengi tujurizere nyo zipanyishi hao wana komia onyo pa dodanzini wafanye haraka wamalize dodanzao ne éviter zi accident na zi embouteillage nyingi ritana bahihuka rangu dodani zinizatiwa ajali zandisa uvungu hapareni la ujeli mafikra kayasi vangatsana. Yenti ya Maroc ngela hikio zintabuho za 26 za championa ya dunia ya judo hadaraja ya nsini omwezi wa Oktobro unu. Nizo ngazi jonji ya nziani ya tarehi 16 huwaswili ya tarehi 20. Ekomor ngejo wakiliwa ni wanazi jana waili. Lekungumanyo la taifa la zintabuho zinu ngalijihudumu wo ilo wanazi jana wanu waje na natija njema. Baada ya miezi mishashi wa hizi nsavuho za hebari hindi umejitoka wa Komori ngwendao unajitayarisha ni nsavuho za dunia za kimashabab zijo hendele ya tarehi 16 huenda tarehi 20 ya Oktobro muhazuzi lina 19 iho Marrakesh harumwa nchi ya Maroc wanazijana wa ilingwa johenda morenga fungu harumwa nsavuho zinu Naila Abubakar na Benchek upande wa Benchek leo handani endao harumwa nsavuho za dunia hajione sa tayari kemi jitayarisho yafanyao Saulwa njeni rohe mimi hunuzi entraînement ngazendelea ondo ngasiwailisha ulihudu saidifu wananyasi wahe ze klubu mbali na mbali wajawari saidi mimi ngamshukuri mana wana mawaruha waja kwajaja wabaki ba wajaonukana ngabunsabuhu na nsabuhu zabaki zilio waonukana ikawa jawansaidia yungi afdhali
wakawajua saidi minga mjuka inu kupu wako ngio nyangu ngio nziro mimi ulihode mbau pezo matso hangu njaparo shangamu Mungu nijena mavune kamgabenzi Ademu Yusuf ikao difundiwao ya watarishao harumazi sabuho hajeleza henda mnai mai wa prepare ondo shande hedi yo haina wandu monani sona bakaenda ujo kushinda halafu sina ujo ujini kai sina kushinda au heli na prepare watoto wangu kweli mbwana yonziro sina ujo yamba kayo nyangu shayonziro shangara nda harumazi mbwana nangari mbao Mwenyezi Mungu reporte medai d'or heli ni una preparation ya watoto ikaondo wasa deja au niveau alionio vraiment amujini kutoma haku kusuli watoto karjazi ya rangu wakati ya he compétition ya he Jeunes des Îles yundi hakanga sarma préparation jusqu'à abaha inu de maraya mwano kumbumanyo la Komore la Hejido wajuko tsavuha zensavuho zinu haromwa ejani boyinu Yejido inu de kina zensavuho ikawo wanazijana wa Komore obalia marunda bei kwa washashi dowazi savuhao Hokai makungumanyo ya nsabuho ya Komora jitayarishe kabla ya urengafu mvuharo nsabuho itoka oyonti zo wajibu hauka ndizijotongeza wandu wajina natija njema shaama watilindie hata mpaka ngabo nsabuho za hebaril hindi au nsabuho za ulemengu ngewambengwa jitayarishao. Uhusu ze habari za ulemengu Dunia Sabuka Salomo mtangazaji wa hii television ya Uganda ahondana nele bambu la komla dumu la mwazibizili na 19 na zinu zijaheze hazi ya kuzifanya ili utangaza zijirio haruma le bara la Afrika. Maelezo badima na Mohamed Mwinyali. Wow, oh mon Dieu, je suis si heureux. Mtangazaji uporo Solomon Servanja ikao yutekeleza zitaarifa za habari haruma television ya Uganda de yahunda le bambu libali ya ule dzina komla dumuru ikao wai haka mtangazaji uharma yemba ya matangazo BBC na hafarikiana ne dunia ikaya ndo mwezi wa janvier wa mwa waziwizili na 14 na wai Solomon Servanja yaniki wa le bambu omwa waziwizili na 19 rilo nuunu haunesa ukaya zino ndongo ikao zimtia furaha tsibahi gujihisi ukaya yemzima miongoni mwa watangazaji wakabujibiwa na komla dumuru he namna ya kufanya hazi mndo ikao hakana namna ya urongowa hakautia nuru kabisa ikangu tekelezo ya taarifa habari ya BBC na lebeshele ya kaulonesa uhusu ya tarehe ya hele bara la Afrika zinu miongoni mwa zenongo ikao zibaki tarehi vando bahanu woi Solomon Servanja ya hakikisha ukaya yeye hamuyahahe ngwanzo izo ya juwao harumi hazi ya matangazo ya zanyise wadzimanu watangazaji wa heze televizion, radio, nane magazeti ujawanu walio harumanu matangazo ya webu ili ya badiliane maarifa nena owananya watangazaji haini mzima ya tajirise emwananya upande wa kihazi. Almuradi zinu zonsi ezajiri gujihisi ukaya izo yafanyao owandu wa kubadio baada lewo ino hawasulie daraja ya uhunda le bambu komla dumuru. Haba nundur kaza ukifu lejele hula hetarfa habari ama ngarujwena na mwenesani mada muhimu ya kaya ipanga walimaji wa homji wa vanaju wende na uvuna ile dimala handani la hao huhusu msaanda wa pomdoteri wa nikiwao ni wizara ya dhaminishi wa eledima na wo wabu wa shindu ya Hawaii hunumoroni. Marahaba wangalizi watukufu stahamili fanya na bitemasi umema wadimane ORTC asantum.